अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वीडियो बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रही हैं उनका जो पेपर है तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट सालाना पेपर 2019 का ये पेपर लिया गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को पेपर कुछ इस तरह से दिया जाता है कि पहला पार्ट जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो सवाल नंबर 1 है वो लाजमी है और उसके जो है आप लोगों के पास 20 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद फिर हिस्सा इंशाई आ जाता है, उसमें आप लोगों को जो है मज़ीद 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के 80 मार्क्स के और शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कुल मिला के 100 नंबर बन जाता है। अब इस 100 मार्क्स में से आप लोगों ने 40 नंबर हासिल करना होते हैं और इसमें मजमूई तौर पे 45% नंबर हासिल करना लाजमी है। अगर आप लोगों के 45% नंबर आप लोग हासिल नहीं कर पाते, चाहे पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या कंपोजिट, तो आप लोगों की जो डिग्री है वो क्लियर नहीं हो पाती। चलिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। लेकिन हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जंगे आज़ादी की 2 वजूहात तहरीर करें। 2 काजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर 1 अंग्रेज़ हुकूमत, नंबर 2 अंग्रेज़ों के मजहब के खिलाफ अहकामात। जी, नंबर 3 है बड़े सगीर की आवाम की हुर्रियत पसंदी। तो इसके बाद ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तकसीम बंगाल यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो आंसर है तकसीम बंगाल सन 1905 में हुई थी। तकसीम बंगाल अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी सहूलत की वजह से की थी, ना कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मगर हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की ज़बरदस्त जो है मुखालफत की और एहतजाज किया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, खुतबात अहमदिया से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है कि सर सैयद अहमद खान ने विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ महमद के जवाब में खुतबात अहमदियत जो है 1870 में तहरीर की। सवाल नंबर 4 है बरहमू समाज से क्या मुराद है? बरहमू समाज तहरीक बड़े सगीर में एक हिंदू तहरीक थी, जिसका मकसद बड़े सगीर में हिंदुइज़्म के अहिया थी। इस तहरीक का आगाज़ 1828 में हुआ। इस तहरीक के बानी राजा राम मोहन थे। ये तहरीक एक समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीक भी थी, जिसका मकसद बड़े सगीर में हिंदुइज़्म की इस्लाह और मुसलमानों को दोबारा। नंबर 5 है कि साइमन कमीशन से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है हिंदुस्तान सियासतदानों और सियासी जमातों के मुतालबात के पेश नज़र 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन मुकर्रर किया गया ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। लॉर्ड डार्विन ने इस कमीशन की सरबराही एक मशहूर कानूनदान सर जॉन साइमन को दी। इसमें 7 अंग्रेज़ अराकीन थे। इसी वजह से इस कमीशन को साइमन कमीशन का नाम दिया गया, या इस कमीशन को जो है साइमन कमीशन के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, चोरा चोरी का हादसा कब और किस जगह पेश आया?
आंसर है द चोरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस एट चोरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, कि ये जो है यूनाइटेड प्रोविंस यानी गोरखपुर के अंदर ये वाक़या पेश आया। मॉडर्न उत्तर प्रदेश इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5 फरवरी 1922, ये वाक़या जो है बड़े सगीर के अंदर 5 फरवरी 1922 को पेश आया। व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जब एहतजाजीन का जो है एक बड़ा ग्रुप जो है पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो है यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, क्लैश्ड विद पुलिस, तो पुलिस के साथ जो इनके क्लैशेस हुए, हु ओपन फायर, जिन्होंने जो है ओपन फायरिंग शुरू कर दी, शरेआम जो है फायरिंग शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि तहरीक हिजरत से क्या मुराद है। तो आंसर है तहरीक खिलाफत के दौरान बड़े सगीर के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर यहाँ से अफ़गानिस्तान हिजरत करने का फ़ैसला किया, जिसको तहरीक हिजरत के नाम से याद किया जाता है। सवाल नंबर 8 है यौम निजात से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है कि 1939 में कांग्रेसी वजारतों के खात्मे पर बड़े सगीर के मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात के तौर पर मनाने का ऐलान किया। सवाल नंबर 9 है रेड क्लिफ अवार्ड से क्या मुराद है। तो आंसर है रेड क्लिफ अवार्ड जो है 1947 में तश्कील दिया गया था। रेड क्लिफ अवार्ड सूबे पंजाब और सूबे बंगाल की पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम के लिए कायम किया गया था। रेड क्लिफ इसका सरबराह था। ये तो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पीरपुर रिपोर्ट से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है 20 मार्च 1938 को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास बिहार के दारुल हुकूमत पटना में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में एक 8 रुकनी कमेटी पीरपुर के राजा मोहम्मद मेहदी की सरबराही में तश्कील दी गई, जिसने कांग्रेस की तरफ से किए गए गैर आइनी इक़दामात और दीगर मज़ालिम की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर 1938 को पेश कर दी। इस कमेटी की रिपोर्ट की इशाअत से कांग्रेस की बदकिरदारियाँ मंजरी आम पर आ गईं। तो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस पेपर के अंदर दिए गए थे। इसके बाद बात आ जाती है हिस्सा मौजूई की तरफ। तो इसमें सवाल नंबर 2 दिया गया है जी कि नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम एक तारीख़ी वाक़या है। पाकिस्तान की नज़रियाती असास को ज़ेर बहस लाइए। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है कि नज़रिया आइडियालॉजी से मुराद ऐसा नस्बुल ऐन है जिसके हुसूल के लिए कोई मुत्तहिद होकर कोशिश करे और वो कौम का मुश्तरक जो है नस्बुल आइन बन जाए। तो दो कौमी नज़रिया का जो इर्तका है कि बड़े सगीर का दो कौमी नज़रिया दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमानों का वो अलहदा तशख़्ख़ुस है जो आमद इस्लाम से हिंदू, काफिर और मुसलमानों के माबैन शुरू हो गया था। बड़े सगीर हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो इसने जो है शुरू से ही अपनी जुदागाना हैसियत को बरकरार रखा और हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब या अक़ीदों की तरह इसे हिंदू मत में जज़ब नहीं होने दिया, बल्कि मुसलमान होने के नाते अपनी एक अलग पहचान और शनाख्त रखी और सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों ने सकाफत, तहजीब और तमदनी ज़िंदगी को हिंदुओं से जुदा रखा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्लाम एक अलहदा मिल्लत है और कुफ्र एक दूसरी मिल्लत है। इसी तरह हज़रत मजदद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल मुसलमान कौम की बुनियाद इस्लाम है और इस्लाम में किसी दूसरे मज़हब का पैबंद मुसलमानों को हरगिज़ गवारा नहीं।
خدائے بزرگ و برتر کا جو تصور اسلام دیتا ہے، ہندوؤں کا بھگوان اس پر قطعاً پورا نہیں اترتا۔ اسلام توحید کا مذہب ہے۔ ایک جگہ سر سید احمد خان نے کہا، مسلمان ایک قوم ہیں، اسلام کے دائرہ میں شامل تمام افراد مسلم قوم ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام سے وابستگی ہمیں ایک قوم کا درجہ دیتی ہے۔ یوں بر صغیر میں دو قومی نظریہ کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہندوستان میں نہ کبھی ایک قوم تھی اور نہ اب ہے، یہ دو بڑی قوموں کا وطن ہے۔ مسلمان اپنی مذہبی روایات، ثقافت، تاریخ، رسم و رواج اور زبان و اقدار سے ایک الگ قوم ہیں۔ ایک اور جگہ کہا، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ چودھری رحمت علی خان اپنی کتاب ناؤ اور نیور میں رقم تراز ہیں۔ بر صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں سے دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ان میں مشترکہ قومیت معرض وجود میں نہیں آ سکی۔ دو قومی نظریہ کے اس آغاز کے علاوہ بھی کئی دوسرے پہلو ہیں، جن میں مذہبی پہلو، ثقافتی پہلو، معاشی پہلو اور جغرافیائی اور سیاسی پہلو نمایاں ہیں، جن کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ یہ تو نمبر ایک ہمارے پاس پہلا پوائنٹ جو ہے مذہبی پہلو ہے۔ دو قومی نظریہ کا اہم پہلو مذہبی رنگ تھا۔ اسلام کا چونکہ تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہر لحاظ سے برقرار رکھتے ہیں، ان میں ان کا عقیدہ، توحید و رسالت، نماز، روزہ کی پابندی اور دوسرے شعائر اسلام پر مکمل عمل درآمد ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی بنیاد پاکستان کے قیام کا باعث بنی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ثقافتی پہلو۔ ہندو اور مسلمان کا بڑا فرق ثقافتی ہے، جس کی بنا پر ان دونوں کا طریقہ عبادت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ان میں بنیادی اختلافات ہونے کے باعث یہ اتنی صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکے۔ جیسا کہ مسلمان گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح کے کئی اور ثقافتی اختلافات کے باعث ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے تھرڈ ہے جی ہمارے پاس سیاسی پہلو، کہ ہندوستان میں دو قومی نظریہ کو پروان چڑھانے میں اس کے سیاسی پہلو نے بھی اہم کردار ادا کیا، جس کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا علیحدہ رجحان تھا۔ اسی بنیاد پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے الگ ہونے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ شملہ وفد، مسلم لیگ کا قیام، معاہدہ لکھنؤ، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اور قائد اعظم کے 14 نکات بھی اسی سیاسی پہلو میں آتے ہیں، اور یہ سب اس دو قومی نظریہ میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ پوائنٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جغرافیائی پہلو کا، کہ جغرافیائی طور پر بھی وسطی ہند کا علاقہ ہندوؤں کی گنجان آبادی کا علاقہ تھا، جبکہ شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں میں مسلم اکثریت تھی۔ اس کی بنیاد پر انگریز نے بھی پاکستان کی تقسیم کے وقت یہ طے کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان اور باقی ہندوستان میں شامل ہوں گے۔
اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے جی معاشی پہلو۔ انگریزی دور حکومت میں ہندوؤں نے چاپلوسی کر کے انگریزوں سے تجارتی اور معاشی طور پر بہت سے فوائد حاصل کیے، جس کی بنا پر مسلمان اس میدان میں پسماندہ رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے روزگار اور دوسرے ذرائع آمدن محدود ہو گئے۔ ہندو انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا معاشی استحصال کرتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا وہ لانگ کویسچن جو الحمدللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ اب بات آ جاتی ہے جی سوال نمبر 3 کی طرف، کہ اس میں جو ہے سوال نمبر 3 ہے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے اسباب کا تنقیدی جائزہ لیجئے۔ اور اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 ہے جی ہمارے پاس کہ 1905 میں تقسیم بنگال کی تقسیم کی وجوہات اور اثرات کا جائزہ پیش کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے 20ویں صدی کے تیسرے عشرے میں بر صغیر کی سیاست کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے کانگریسی وزارتوں 1937 to 1939 تک کا جو ڈیوریشن ہے کا بنیادی مطمع نظر مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا، اس بیان کا جائزہ پیش کیجیے۔ اور لاسٹ لانگ کویسچن ہے جی وہ کون سے کارہائی نمایاں تھے جنہوں نے محمد علی جناح کو بر صغیر کے مسلمانوں کا قائد اعظم بنایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک کویسچن کو ایٹ لیسٹ 6 سے 7 پیجز پہ لازمی طور پہ لکھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز دیں۔ تو یہ تھا آج کا جو ہے ہمارا پیپر جو الحمدللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، فی امان اللہ۔